May mga feeling na siya inside, ma'am. Pag ito naman ng custard, dito mo pag dalawa kinuha mo, 200 na. Nagpo-promo kasi kami ngayon, ma'am. Hi, ma'am. Watch buns po. Ganito yung itsura niya sa loob, ma'am. May mga palaman na siya. Sa bilog mo, ma-recommend ko yung chocolate. Ito po dito, ay yun din yung laman. May laman din siya, pero iba itsura niya eh. Pero may laman din siya, ma'am. Yes, ma'am. Yung chocolate, ma'am, tsaka coffee, ma'am, mabenta sa akin yan, ma'am. Dito, ma'am, you can try yung 4 flavors din, ma'am. Hi, so much buns. Hi, boss. Hi, so much buns. Hi, ma'am. Watch buns po. Sige po, ito din. No- Nutella much. Parehas, ma'am? Or isa lang? Isa lang. Okay. Anything else, ma'am? Yun lang. 120 lang po, ma'am.